नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैरियत होंगे, हम भी बखैरियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश है अपनी खुसूसी दुआओं में हमें याद रखें। ऑलमोस्ट सलमा और सितारा का जो केस था वो ख़त्म होता जा रहा है। वजह इसकी यह है कि दोनों पार्टीज़ की जानिब से कोई भी अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं। दोनों पार्टीज़ के जो सपोर्टर्स थे वो इसके इंतज़ार में थे कि कुछ न कुछ बातें मिलेगी और हम उसके ज़रिए से इस केस को जो है नतीजे तक पहुंचाएंगे, नतीजा कुन बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। इसलिए कि सितारा तो पहले इस केस से निकल चुकी थी। उसने अपने मुख्तसर 2 वीडियोस डालकर उसने फिर इस केस की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी और वो अपने काम की तरफ निकल गई है। और सलमा ने भी जो पहले इल्ज़ाम लगा दिया था उसके बाद वो बहुत बार वो लाइव आती रही, लेकिन उसने कुछ नया अपडेट्स नहीं दिया, जिसकी वजह से डिबेट करने वालों के पास और मुबाहसा करने वालों के पास अब कोई ज़्यादा मवाद नहीं है, कंटेंट नहीं है कि जिसको लेकर इस डिबेट को चालू रखा जाए और डिस्कस की जाए इस केस को, ताकि कुछ नतीजा अख्ज़ किया जा सके और नतीजा मिल सके। इसलिए ऑलमोस्ट अब यही समझा जा रहा है कि अब एक केस ख़त्म होता जा रहा है और ऑडियंस भी जो है 2 महीने से मुसलसल एक ही चीज़ को सुन कर, एक ही चीज़ को जो है ना देख देख कर वो भी जो है बोर हो चुकी है। अब उनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और वो भी जो है ना ऐसे थंबनेल से अट्रैक्ट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यूट्यूबर्स जो है उनको भी मायूसी हो रही है। खैर एक केस था, एक मुद्दा था जो इसको इतना लंबा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो लंबा हो गया। अब किस वजह से हुआ हम किसी पर ब्लेम नहीं करते, जिस वजह से भी हुआ हो तो, लेकिन खैर इसको बहुत ज़्यादा तुल दिया गया, बहुत ज़्यादा इसको लंबा किया गया। अब इसका फ़ायदा और नुकसान क्या हुआ वो तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन हम भी हम पॉजिटिव सोचते हैं कि इसके ज़रिए से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और बहुत उसके ज़रिए से समझो कि बेनिफिट्स हुए और बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल हुआ है। वो ये है कि इस केस के मंजर आम पर आने के बाद जिस तरीके से उसको डिबेट किया गया, दोनों पार्टीज़ के सपोर्टर्स की जानिब से जिन चीज़ों की लेन देन हुई, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बुरी भी थी लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी थी। उसके अंदर पॉजिटिव हिस्से भी बहुत सारे। वो ये है कि इसके अंदर जो डिबेट करने वाले थे तो उनको जो है सबसे पहली बात तो ये हुई कि उन यूट्यूबर को जो अपने हिसाब से वो काम कर रहे थे, तो सबसे पहले क्यों तो लाइट में आ गए, हाईलाइट हुए और ऑडियंस को पता चला कि इनके भी चैनल्स हैं। तो सबसे पहला कि उनके चैनल्स ग्रो हुए हैं, उनके व्यूज़ बढ़े हैं और समझो कि उनकी एडवर्टाइज हुई है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ। दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि यूट्यूबर्स के अंदर टैलेंट जागा है, उनको टैलेंट मिला है, क्योंकि जो लाइव सेशन हुए इसके ऊपर मरियम फ़हद का हुआ, नौशीन मुल्तानी का हुआ, प्रोफेसर आज़म का हुआ, ज़ैनब किचन का हुआ, जाज़िब ज़िंदगी का हुआ और भी बहुत सारे होंगे जिनके नाम मैं नहीं जानता हूँ। तो उनके जो लाइव सेशन हुए तो उसके अंदर ऑडियंस जो जुड़ी और जुड़ने के बाद उन्होंने इसको डिबेट किया, तो उनको टैलेंट मिला कि किस तरीके से किसी केस को डिबेट किया जाना चाहिए, किस तरीके से किसी चीज़ को सोचना चाहिए। तो ये डिबेट करने की वजह से उनकी ज़बान खुली है, वो इजहार ख्याल करना उन्होंने सीखा है कि किस तरीके से अपनी इजहार ख्याल कर सकते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये हुआ है कि लाइव में जुड़ने के बाद आपस के अंदर जो है ना पहचान हुई है, आपस के अंदर एक दूसरे की जान पहचान हुई है और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हुआ है और आइडेंटिफाई हुई है एक दूसरे की, और लोग जो क्लोज हुए। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ है कि 2 मुल्कों के दरमियान में आवाम जो है वो उनके दिल जुड़े हैं और आवाम जो है एक दूसरे से क्लोज़ हुई है, एक दूसरे के कल्चर से क्लोज़ हुई है और उनके दिलों के अंदर एक दूसरे के मुताल्लिक दोनों मुल्कों के आवाम के दरमियान में मोहब्बतें पैदा हुई है। और ऐसा देखा जा रहा है कि अब उनको एहसास हुआ है कि हम एक ही थे और अभी भी एक ही है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान में काफ़ी आवाम लाखों की तादाद में है जो इस मैटर के ज़रिए से, इस केस के ज़रिए से क्लोज़ हुई है। उसके अलावा बहुत सारे न्यू चैनल थे, जो नए चैनल थे, तो वो भी इस केस के अंदर कुछ
چیزیں لے کر آتے رہے اور ان کا چینل بھی جو ہے نا گرو ہوا ہے، ان کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ان کے اندر ہمت کھلی ہے کہ کس طریقے سے چینلز چلانے چاہیے اور کس طریقے سے چینلز کو گرو کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ستارہ یاسین کو بھی اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے کہ پہلے ستارہ کو اتنے سارے لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن اس ڈیبیٹ کے بعد ستارہ یاسین کو لوگوں نے جانا ہے، بلکہ ستارہ یاسین قد آور ہوئی ہے، اس کے چینل کے قد کے اندر اضافہ ہوا ہے، اس کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ اور ایسے ہی سلمیٰ کو بھی فائدہ ہی ہوا ہے کہ سلمیٰ یاسین کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن آج سلمیٰ کو سب لوگ جانتے ہیں۔ اور اگر وہ جس طریقے سے پہلے روٹین چینل ڈال رہی تھی، روٹین جو اپنے ویڈیوز ڈال رہی تھی، اگر وہ ڈالے گی تو اس کے چینلز کو بھی کافی فائدہ ہوگا، اس کو ویوز بھی ملیں گے۔ اور رہی بات یہ کہ جو ان کے جو غلط فہمیاں ہو گئی تھی، تو ایسا معاشرے کے اندر اور سوسائٹیز کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ جب وقت بیتتا جائے گا اور وقت نکلتا جائے گا تو آہستہ آہستہ دنیا ختم ہو جائے گی اور واپس وہ کلوز ہو جائیں گے اور پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ تو خیر یہ جو کیس کریٹ ہوا تو اس کے اندر ہم پازیٹیو پہلو کو دیکھیں گے تو بہت سارے پازیٹیو پہلو ہے جس کیس کے ذریعے سے نکل کر باہر آئے ہیں، اور بہت فائدہ بھی ہوا ہے، نقصان بھی بہت ہوا ہے کہ اس خاندان کے درمیان میں جو ہے کچھ دوریاں پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن وہ تو اگر وائی ٹی پر کیس نہیں بھی آتا تو بھی ہونی تھی، اس لیے کہ جو ان کے ذہن کے شکوک ہے تو اس کو تو برقرار رہنا ہی تھا، لیکن وائی ٹی پر آ بھی گیا تو اس سے ہم پازیٹیو اگر سوچتے ہیں تو اس سے بہت ساری پازیٹیو باتیں جو سامنے آئی ہے، اور ایک دوسرے کو لوگ پہچانتے ہوئے ہیں، یوٹیوبرز ایک دوسرے کے چینلز کو پہچانتے ہوئے ہیں، آڈینس ایک دوسرے کو پہچانتی ہوئی ہے، اور ہر اعتبار سے لوگوں کے درمیان میں مطلب جو دوریاں تھی، مطلب نہیں پہچانتے تھے، اس کا انٹروڈکشن ہوا ہے، آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، دوستیاں ہوئی ہے، کہیں پر دشمنیاں بھی ہو گئی ہے تو لیکن زیادہ تر تو دوستیاں ہی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے فائدے اس ستارہ اور سلمیٰ کے میٹر سے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ستارہ کے اندر جو ملٹی ٹیلنٹڈ وہ پرسن ہے تو اس کے ٹیلنٹ بھی لوگوں کے سامنے آئے ہیں، تو اس کو دیکھ کر بھی لوگوں کو ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہم کو بھی سوسائٹی کے اندر رہنا چاہیے۔ کوئی کتنی بھی گالیاں دے، کوئی آپ کے خلاف کتنا بھی بولے تو آپ کو کس طریقے سے پیشن بنا کے رکھنا چاہیے، کس طریقے سے صبر کرنا چاہیے۔ اور ان کے ولاگس کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس کے اندر ان کے فیملی میں بابر اور دلبر اور جو آپس میں رہتے ہیں تو کتنی محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں، حالانکہ تینوں یوٹیوبر ہیں لیکن ان کے ولاگس کے اندر کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو کس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہوگا وہ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے۔ تو اس سے پازیٹیو ہو کر اس کیس کو دیکھیں، اس کے جتنے پازیٹیو اس پہلو ہے اس کو دیکھیں اور اسی کو انجوائے کر لیجیے آپ۔ اور اس کے اندر جو نیگیٹو پہلو ہے تو ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اور اس کو بتانا بھی نہیں چاہتے۔ مجھ سے کچھ باتیں تھیں اس کیس کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئی باتوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور آپ اپنے گھر والوں کا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔